हाय हेलो समस्त आमर सांताली ख्रीस्टान विरोधी भाई भाई मानक मो तरफ नमस्कार प्रणाम जुहार। तो चलतु आज यही ख्रीस्टान विरोधी भाई भाई मानक भिडटी नहीं आसी अच्छी जिते भी आम सांताली समाज रे थिबा ख्रीस्टान विरोधी भाई भाई माने यही भिडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु एवं उत्तर दियंतु। दम अच्छी हेले प्रश्न मध्य करंतु कमेंट सेक्शन को जाइए कमेंट करंतु बुझीला। तो आपण मैंने तो आगु किसी कहून एत वर्ष है आम आदिवासी समाज सांताली लोक मैंने ख्रीस्टान हेले एत भलरे थिले आम मान संगे भी आमको इज्जत सम्मान दौले किसी मना कर किसी प्रश्न कर हैं कारण आपण मैंने जानी कहीं ख्रीस्टान होती बोली आ धीरे 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 ए विरोध कर लगी रही कौन पाई से कड़े थे माटी तले पुति जाते कि हैं कौन आपण मैंने से भंड अंधकारी हिंदू रे थिबा किछि अंधभक्त भंड शिक्षक मान कथा तो पढ़ी ना जो माने आरएलएस बजरंग दल मानकर कथा तो पढ़ी ना कौन से मानकटू किछि पैसा लांच तो पाऊ ना निश्चित पाउथिबे एथिपाई तो आज सांताली रे थिबा ख्रीस्टान भाई भाई मानकू ऊपर आपण माने अन्याय अत्याचार करूछंती बिना दोषर दोष दौरान विरोध कर लगी रही असली तो आपण मैंने टंका पैसा लोभरे भाई ये सब करमको कौन कहते आम मैंने टंका पैसा लोभरे आम ख्रीस्टान हो बोली प्रमाण अच्छी आपण मान पाखरे प्रमाण किसी भी नहीं ना केबे आपण मैंने प्रमाण देखई पारे प्रमाण आणिक देखु तापर जाकि ऑब्जेक्शन करंतु जे आम टंका पैसा लोभरे ख्रीस्टान धर्म को ग्रहण करूँ। हाँ आम समस्ते मिलमिशी रहा जी जो धर्म को गला गला आम कौन के आपण सहित झगड़ा करूँ कौ ख्रीस्टान लोक प्रभु जीशु को पाइला पर कौन आपण सहित अन्याय अत्याचार करुछंती कि केते हांडिया मद पिउछंती आज्ञा आपण माने तो निजे सकाळे उठिले हांडिया मदरे मुह धोई होउछंती बिना ब्रश रे बिना दांत घसिकी आमको कौन शिक्षा दौरान आज्ञा कौन धमक दौरान कौन कहते आपण मैंने आगु कौन कहते समस्ते भल मिसी रहा जे जो धर्म को गला गला कहले सेकेंड कौन कहले जे जो मैंने ख्रीस्टान होती चांदा दियंतु बोली कहले पुणी सेटा दिया गला पुणी एबे कहते जिते भी सांताल समाज रे थिबा सांताली ख्रीस्टान माने अच्छंती पछ को फेरी आसतु सारा धर्म को फेरी आसतु नहले आम सांताल समाज रो बहिष्कार करिबा बाहर करिबा तारना करिबा एसटी रु काटी दबा बोली कहउछंती ए प्रकार धमक दउछंती किए कहउछि मारी दबा भाई आपण मानक ए अधिकार किए देला मते कहंतु सर्वप्रथम ए अधिकार किए देला कौन आपंकर सारना धर्म या लेखा अच्छी कि यदि लेखा थिला तेबे आगु कुआड़े जाइथिले माटी तले पुति जाइथिले कि एबे बाहरुछंती हैं हिंदू मानकर कथार पढ़ी कि ये सब करुछंती कांड निजे लांच नहीं कि आमको कौन लांच देखौछंती आज्ञा निजे तो ठकी जाइछंती निजे तो अंधकार अछंती। हाँ भाई ख्रीस्टान विरोधी भाई भाई मान को मुझे रखापी चाहिए आमको एसटी रु काटिदेले कौन लाभ है आपण मानकर किसी लाभ हेब नहीं करिके देखांतु कारण आमर ईश्वर अच्छंती सत्य परमेश्वर अच्छंती जीशु ख्रीस्ट ताठौ कहीं बलवान कहीं शक्तिशाली कहीं ना दुनिया रे मने रखिबे हैला आपण माने सिना डॉक्यूमेंट रो काटिदेबे एसटी नुहे ये सांताली नुहे बोली कि किंतु आम भाषा के काटिदेबे कि आम जो जो जन्म ग्रहण कर जो संस्थार बा जो स्थान रे कौन सेटा केमिति कटिजीव केमिति काटी पारिबे से सांता तो सांताणी रहिबो ना। हाँ केवल कार्यपत्र आपण माने काटिदेबे कार्यपत्र काटिले कौन हम आमर ना स्वर्ग राज्य अच्छी रही सारी ए जगत रे भी आमर सांताळ रहिबो स्वर्ग राज्य मध्य आमर सांताळ रहिबो कहार हिम्मत दम नहीं कि करि पारिबोनी ताहा काटी पारिबो नहीं
ବୁଝିହେଲା। ଏହି ମୂର୍ଖ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏହି ମୂର୍ଖ କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଲୋକକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନକୁ? ତାହା ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା। ଖାଲି ଘରେ ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ପିଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ହେବନି। ବିପଦ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ, କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଦମ୍ ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଦରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ଭାଇ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଗୋଟିଏ, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ ଛାତି ପିଟିବେ ସେ ସମୟରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବେ ସେଇ ସମୟରେ। ଏଇଟା ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ଆମେ ମିଛ କହିବୁନୁ। ଖାଲି ଘରେ ବସିକି ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ପିଇକି ଭଡ଼ ଭଡ଼ କଲେ କିଛି ହେବନି। ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସେ କୂଅରୁ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କୂଅରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସତ୍ୟ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଥରେ। ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅସଲି ସାରନା ଧର୍ମ ଲୋକ, ଅସଲି ସାରନା, ଅସଲି ସାନ୍ତାଳୀ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରା ନିଜେ ଆମ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନାହୁଁ। ଫେର ଆପଣମାନେ ତ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କରୁନାହାନ୍ତି କି? କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ସମାଜରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜକୁ କ'ଣ କହି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମ ବଡ଼, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନାହୁଁ? ଭାଇ, ନିଜେ ତ ନିଜ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାପାକୁ ବାପା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଇଟା ବାପା ବୋଲି? ଲାଜ କରିବା କଥା ଆପଣମାନେ। ବିବେକ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର, ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ପିଇକି ନିଶା ହେଇକି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ମଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଯିବେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ମୁଁ କହିଲି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ତ ଆଦିବାସୀ ହେଇକି ରହିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବା, ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ଧର୍ମକୁ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ କି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ କେମିତି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଭାଇ, ଧର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ, ଜୀବିତ ଅଛୁ ହେଲା। ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିପଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅଛି, ଆମର କିଛି ବି ଯିବନି। ବୁଝିହେଲା। କାରଣ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇସାରିଛୁ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆମେ ବି କିଛି ଉଖାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, କି ଆପଣମାନେ ଉଖାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ତ ମରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ମରିବେ। ଆମେ ଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ଥରେ ମରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ 100% ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ହସ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ତ ସେଇଆ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ହସ ବି ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି। ଆଉ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ଆନନ୍ଦରେ ଲହରି ଯିବ, ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତିକିରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବି।
तो पुणी थे समस्त को नमस्कार प्रणाम एवं जीशु मारा।